गुरुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मो आसर यहाँ अनुभूति जहाँ अंगे निभेची से कथा ही कहूँ। मोर देह एत खराब है जे मुझे आउ जापारे नहीं। बहुत शाशुघर मत भारी हैरान करती। मुझे कौन कली कौन करी आसी बाबा बो को पचारि सी आमर हिसाब से ननद हिसाब पड़िशा। मु कहली अपा कौन करी ना एत लोक गोजबाणी कति जाऊँ तू चल जाऊनु। मत से कहला बोले अपा मो पाखे लुगा नाई ना कि नाई ना केमी जीवी ना तू चली जा। मो मन से कथाटा सेमती रही थाए कौन करी पिला गोटा भारी दुष्ट दीटा पुओ गोटाए झी गाईटी पाली से आम बाबा को कहीं जापार नु। आम सब बेले कहूँ अंतोषी आमर कि माने नाला अंतोषी कहले से सब क्षेत्र में जाकि उभा हुंती है जो रूप हो। मुझे कौन कली एमती मन मन थाए राति 3टारू हठात मो निद भांगीगला। आम रास्त जाऊला गोटा ऑटो गोजबाणी पाखक। मु कहली बाबा बहुत मत कही गोजबाणी कतिक जावाक मु कौन करी जाऊँ पलैबी। खाली खंडे लुगा जो मगुसुर मास शीत खाली लुगा खंडे देखी ऑटोरे बसी पलैली। जो मु ऑटोरे बसिली से ठिया ही कहली कहली मो पिला दीटा दुष्ट तो से मो पिला रही मो गाई रहा सब एमती जाकि मत ओल्लैदेले। मो कत गोटे टिकी नुआ न थाए सब जमी ओल्लैदेले। मु रही 4 दिन दांत हसेनी ना झाड़ा जाइनी ना गाधे जानी एमती मो राग कहीं ठाकुर बेसी है। शिशु डाकिकी जाइली तापर सीटू सब जा मुझे दिन राति माँ को कहली मु कहली तू माँ आम शिशु अंतोषी मठे एत लोक खाऊँ कहीं गोटे उपास ना मो 4 दिन है ये आसी उपास अगधा पड़ी अगसा तू माँ परा जगतर तू टे मो कथा बुझेलु। मुझे शोची खरा बेले बाबा जाए ठिया हो जाइए माने मुझे देखिपारे सी मत कहते हाई शोचु कहीं झाड़े ने चदर ने मुझे कहली किए कहला देखला बेलू मो पाखे गोटा चदर पड़ी आमर घर लोक किए नहीं पकई स्वामी हो कि पुओ हो किए नहीं पकई तो गला राति गोटे लोक से नारायण होगला मरीगला से गोजबाणी पाखे भयभीति है भाई भयभीति है आमको नहीं कि सब गोजबाणी कति मुझे दिन भारी टे माँ को कहली मन राग है कहली कहवापर माँ को आगे नहीं आमको कहले से शु मु शोची बाबा ठीक बामन रूप रामानंदी काटी मझीरे ठिया होती आ गोटे ब्राह्मण टाइप ब्राह्मण कि कौन मुझे सी बाँ करको बाबा ठिया होती बड़ डेंगा पुतलकाय लोक। तापर आउ जड़े माँ मथारे टोपाई एत बड़ सिंदूर से लगे कहवा कथा नहीं सी ठिया होती से मत कहले हाथ देखा मु हाथ देखली एमती हाथ देखल से मो पाद को ढालुं मु पीऊँगी कौन दौरान तो मुझे पीऊँगी आउ सब मो मन को बुझेली बोले आम बाबा कहीं ठीक आइले मु तो बाबा को डाकिनी बाबा कहीं ठीक आइले। हाँ बाबा मत डाकुच हे माई मामू चदर पकड़ा नहीं आउ हौ ये खाली कहीकि गला सब मुझे मुझे रही बाबा को देखिले माने पलैजी घर को। मु आइला बेलू मो पाखे किसी पैसा ना खाइबा को किसी ना आम गुरु भाई 2 जन टुकुना आउ ये मार्सा घाईर से बाटर देखा सब से माँ मत कही तू जीव बापर कौन रांधि खाई चली जीव। मुझे आसिली से गुरु भाई 2 जन आमको आम गाँव आ गोटे स्त्री लोक जाइला मो सांगे आम 2 जन जाक आसिलु आसवा पर से मु देखुची आम घरे सब टे मुँह मारे से कौन खाइली पीली आईली मु आइला बेलू जस्ट शाशुघर कत आसी पहुँचुची तो बाबा घर को आम घर अल्प माने 2-4 हाथ दूर बाबा कीर्तन धरी बसुँच गेट को मु सब जा बाबा को मुझे भारी कहे कहली बाबा आपड़ रुहतु ना कौन कहूनु मु कहली बाबा बहुत कीर्तनिया था मु कहली बाबा आपण गोजबाणी कहीं जाइए काली राति आप जाइए मु पुटी पलैली बाबा कहले मुझे तू पागल हो कहली आपको देखी सिंदूर कली
ଆପଣ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠୁ ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛି ତୁ ସେଠିକି କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଯାଇଛୁ ଯା। ଆଉ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ତୁ ଆମ ମଠାରେ ଯାଇକରି ଅମଣିଆ କରିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲି ତୁ ଯାଇଛୁ ସେଠିକି। ହଉ ଯାଇଛୁ ତ। ଆଉ ଏମିତି ଖାଲି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ମୋ ମନଟା ଭାରି ହେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଳିଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ତୋ ଗାଈ ଭଲ ଅଛି, ତୋ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି, ତୋ ଘର ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ଯାଇକରି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ସବୁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆପଣ ପା କାଲି ଯାଇ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ନା ମୁଁ କହିନି, ଆଉ କିଏ କହିଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ନିଜେ। ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ଅଚଳ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ପଠେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗଲ ବାବାଙ୍କଠୁ ପାଦୁକ ଆଣିବ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲୁନି। ବାବା ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଚାଲେ। ବାବା କହିଲେ ସେ କାଲି ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ମଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ବାବା ହିଁ ମୋତେ ଇଏ କରିছে। ତାପରେ ମୋର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ହିଁ ଯଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲି। ହେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ତ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଆର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କହିଛି। ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଲବ୍ଧି ପାଇଛି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ଆମର ଗୋଟେ ବଳଦ ମରିଗଲା। ତାକୁ କିଏ ଔଷଧ ଗୁଣିଟୁଣି କରି ମାରିଦେଲା। ଯଦି ମାରିଦେଲା ମୁଁ ଆସି ଏଠି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମାନେ ନିନ୍ଦା ହେବନି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା। ବାବା ଗିଲାସରେ ପାଣି ଫୁଙ୍କୁ ତାକୁ ସବୁ କିଏ ଖାଇଦେଲେ ଡେଙ୍ଗାରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ କେତେ ଅନୁଭୂତି କହିବି। ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଆଣି ଦେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଗୁରୁ ହିଁ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ଶେଷ ଜୀବନ ଏଇଠି କଟେଇବି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଛି। ମୁଁ କହିଛି ମୋ ଶବ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଭୁଲ କରେ ଯାହା କରେ ଶିଷ୍ୟ ସଦା ଅପରାଧୀ, ଗୁରୁ ହିଁ କରୁଣା ବାରିଧି। ଆଉ ମୋତେ ଶେଷ ଜୀବନ ଏଇଠି ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ କଟେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମୋର। ସେମିତି ମୋ ପିଲା ନାହିଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି। ବାବାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଅନ୍ତୋଷୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟନନ୍ଦ ପଇସା ଏଇ ବାବା ବଳିଆ ସେ ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହିକରି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଅନନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅନ୍ତୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଁ ତ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ। ପୁରୀରେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ଗୁଣ୍ଠି ମୋତେ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସେ କଥା ବାବା ଜାଣିଲେ କେମିତି। ସିଏ ଆଣି ମୋତେ ସେଇ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଫୁଲ ଗୁଣ୍ଠୁନି। ମୁଁ ପଇସା ଖାଲି ନାମ 4 ଘଣ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ବଡ଼ ଆରାମରେ ରହିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି। ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଛି। ସେ ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ, ସେ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଛୁଆର। ସେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିକିରି ବାହାସାହା ହେଇ ପଇସା ତାର ପୁଅ 2ଟା ବି ହେଲେନି। ଆଉ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କେମିତି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଦରଜ ହେଉଛି କେମିତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ତେଣିକି ତାଙ୍କର ସେ ରଖନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବି।